Another day, another paningkamot. So for today's video guys, wala mi manglakaw, wala po mi maningkamot pero nagbayad mi og parcel. Ay nako, dako kay kantidad ang among nabayran sa parcel ro no. Kay ga-order ko og para sa mga bata nga carpet og mga duwaan. So lingaw kaayo ang tanan nga mga bata pagkaabot na gyud sa parcel. Tuod man maningkamot gyud ta para sa atong mga anak nga maka-provide ta sa ilang mga panginahanglanon, ilabi na sa mga nag-eskwela, sa ilang mga project, sa ilang mga exam. Ingon mo sab sa mga bata nga das panimalay nga makahatag ta og mga duwaan nila aron dili na sila magsiglaag-laag sa bisag asa. So gituyo din nako og palit nga ingani nga kadaghan nga duwaan okay. Kani man gud ang among balay is daplin og karsada. So ang ako ang mga anak gusto magduwa adto sa gawas. So aron dili sila magawas-gawas og maiwas sila sa disgrasya ng mga moagi nga mga sakyanan, ako silang gipalitan og mga duwaan. Kay og pasagdaan ako sila sa gawas, dili gyud sila safety kay daghan kay mga motor mga og mga dagko nga sakyanan. Mao ra jud ni akong paagi no nga ma-safety na ako sila diri sa sulod nga dili na sila ganahan magsigig duwa sa gawas. Ug tuod ba nalingaw gid sila no sa ilahang duwaan pagkakita. So ilahan na ning gipang habwa tanan kay nakaibaw ko gusto na gini sila magduwa ani higayuna. Ug nalingaw gid sila maayo no og hasta pud ang among mga silingan nga mga bata gusto pud mo duwa. So ako lang pud gipasagdaan aron malingaw lang pud sila og apil. So sa tinuod lang dili lang gyud ang mga bata mo'y masipti ani higayuna no. So pati tang mga ginikanan makapahuway ta sa kakapoy nga sige og bantay anang gawas. Uy dili taon lang magsigsunod-sunod og bata anang gawas daplin sa kalsada magdagandagan madagma pa na diha mga piang pa na diha kay mga tumbling. So mora gid ning angay nga buhaton no nga masipti sila tagaan sila og duwaan o gusto sila magtanaw og TV makatanaw sila og TV. So nakita man yun no nga grabe kay kabisi sa mga bata no og nalingaw gid sila maayo og nalipay gid sila maayo nga naa sila duwaan. O kita pong mga ginikanan makahigayon na pud ta og lihok-lihok sa panimalay kay nalingaw man ang atong mga anak ilabi na ning pagpanglaba pagpanghugas plato pagpanglimpyo pagpanilhig. So makalihok-lihok na gyud ta bintaha na lang jud nga naatay duwaan nga kahatag sa mga bata kay malingaw gid sila. Unya kaning akong kulot tanawag unsay porma gipulan na siya diha sihang mga duwaan no iyahan na dihang gipamalibag iyahan na dihang gipang sikat-sikaran. Ya dili siya ganahan magpa-video nanirado na siya sa pultahan hapit ko malugpitan sa pultahan maldita jud kay ning bataan. So kay gipulaan naman siya siyang duwaan wala koy laing choice ani ha na po ning panghipuson kay aron dili ni magkatag-katag dili siya makatamak ani dili siya ma-slide. So muna na po ni na akong hipos ani mao na pud ni lagi ang kanunay buhaton maghipos magable maghipos. So ingani na gini basta ginikanan na ta wala lagi tay laing mahimo ani gawas sa paghimo sa mga buluhaton sa balay pag-atiman sa mga bata pagbalik-balik sa atong agi buntag udto hapon gabi mao na gina atong trabaho kay ato man ang gisudlan mo na diha pina sila palagi nganong ning enter o mo na diha agwantaha kay amo apong agwantahon diri day apat palagi kuno kay tibuok nganong gapasinsilyo mao na diha bitaw ay bisan pa magunsa kalisod sa atong pamuyo no mao na gini atong gidagatan. So ato na lang jud ning dawaton mao na ni realidad nato gisudlan man ni nato nga pamuyo so ato na lang jud ning dawaton.